Assalamualaikum dan salam sejahtera. Now, we still in chapter 7.2, titration curve, but now we are going to look at calculation that involved in this subtopic, and we want to sketch the titration curve. So, let's continue. We look at the first example here, how to sketch the titration curve based on the information given in the question. Okay, so we look at the acid and base that we have here. First, we have nitric acid, 0.1 molar nitric acid, and 25 ml of 0.1 molar sodium hydroxide. So, if you look at this question, no value of Kb or no value of Ka given in the question, means both are strong acid and strong base. Okay, so you need to know what reaction involved, which acid involved, which base involved. Okay, so this is the first thing you kena take note. Okay, after that, what we need to do is we need to predict which one is our titrant, which one is our analyte. So I already explained to you in the last video. Okay, so titrant that bahan yang berada dalam burette, while analyte substance that will fill in the conical flask. Okay, look at the picture here. So now, based on the information given, we need to predict siapa yang ada dalam burette dan siapa yang ada dalam conical flask. Okay, the biggest clue here, if we want to know which one should be in the conical flask and which one should be in the burette, the clue is here. Okay, look at sodium hydroxide. You are given the volume of sodium hydroxide, but for nitric acid, we don't have any volume here. Nampak tak? Okay, daripada maklumat awal lah. Okay, daripada maklumat awal, tidak ada volume asal, original volume for nitric acid. Tetapi dia bagi volume for nitric acid berubah-ubah untuk A, B and C. So it means that we know that nitric acid should be our titrant, which is dia mesti berada dalam burette, while NaOH akan berada di dalam conical flask. So tolong identify dulu. Jarang kan berlaku macam ni. Selalu base dekat dalam burette, betul tak? Acid dalam conical flask. Tapi ini tak kisah kelas. Sebenarnya boleh. Mana-mana pun boleh. Okay? So in this case, our titrant is strong acid. Our analyte is sodium hydroxide. Okay, so means we are going to add nitric acid drop by drop until we'll get the pale pink color. Alright? Okay, before that class, what we need to do, the first thing that we have here is volume of sodium hydroxide and molarity of sodium hydroxide. So, kita boleh kira mole of sodium hydroxide, which is by using formula mv per 1000. So kita ada molarity 0.1 molar times with 25 ml. So divide by 1000. So we will get the answer is, kira ni dulu siap-siap, nanti senang ke jawab. Okay, the answer is 2.5 times 10 power of negative 3 mole. So this is the number of mole of sodium hydroxide, because we are going to use this number of mole after this. Okay, next, before we go to the question A, that we want to calculate the pH after addition of 10 ml of nitric acid, what we need to do, we need to predict the pH before addition of acid. Maksudnya pH sebelum kita tambah acid kelas. Maksudnya pH apa yang kita nak determine? Yes, pH yang berada dalam conical flask tadi. Siapa yang berada dalam conical flask tadi? Yes, kita ada NaOH. So we need to predict the
The pH of sodium hydroxide before adding nitric acid. So we know that sodium hydroxide is strong base. Means we need to construct initial, final table to predict the pH. Yang macam saya ajar dalam chapter 7.1 hari tu. Okay. So we write the equation first. So NaOH aqueous, okay, produce strong base kan, Na plus aqueous plus OH minus aqueous. Okay, and then just now we already know the concentration of sodium hydroxide. In the question we have 0.1 molar. So here is the concentration. So for the Na plus and OH minus 0, belum bertindak balas. So final NaOH finish already, completely dissociate. 0.1 molar for Na plus, also 0.1 molar for OH minus. Okay, so here we already have the concentration of OH minus, which is 0.1 molar. Okay, so we want to calculate the pH, but we cannot directly calculate the pH because this is base. What we need to do, we need to calculate the POH, negative log concentration OH minus. So substitute the value of concentration OH minus. So you will get the answer of POH is 1.00. Next, you can calculate the value of pH by using this formula, which is pH plus POH equal to 14. So you just minuskan 14 tolak 1. Yes, so you will get the value of pH is 13. So this is the pH before addition of acid. Maksudnya pH sodium hydroxide yang berada dalam conical flask. Okay, next we are going to look at the first question, which is question A. So question A, we already add 10 ml 0.1 molar nitrate acid. Sekarang ni awak buka stop cork, burette, kan? Awak pun swirl, buatlah sampailah you achieve 10 ml nitrate acid. So kita nak tahu apabila kita tambah nitrate acid, berapa pH yang tinggal. Adakah masih lagi 13? Sepatutnya berkuranglah sebab kita dah tambah acid. Okay, so what we need to do, we need to construct ice table juga. Tapi kali ni ice table kita adalah ice table number of mole. Initial mole, change of mole and final mole. So apa yang kena ada dalam table ni, kita tak perlu buat equation sebab ini adalah strong acid and strong base. So kita tahu dia memang akan react dan hasilkan salt and water. So kita terus dia tulis kat sini, yang ni kita ada HNO3, okay, and then here react with NaOH. So now nitric acid dah bertindak balas dengan sodium hydroxide. So initial mole sodium hydroxide kita dah kira awal-awal tadi. Okay, kita dapat 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Alright. And then nitrate acid. Sekarang kita ada volume nitrate acid. Okay, dan juga concentration. So gunakan formula MV per 1000. Okay, so darabkan 10 darab 0.1 bahagi 1000. So awak akan dapat 1 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Okay, change of mole jangan letak X ya. Dekat sini kita letak untuk table mole. Kalau awak masih ingat yang last chapter 7.1 berkenaan dengan buffer solution, change of mole kita pilih mole yang paling kecil. So antara dua mole yang kita ada ni, mana mole yang paling kecil? So kita tengok macam kita relate dengan limiting reactant kan. So mole yang paling kecil adalah nitrate acid mole. So kita ambil mole tersebut sebab dua-dua ini adalah reactant. So dia akan berkurang sebanyak 1 darab 10 kuasa negatif 3 berkurang sebanyak 1 darab 10 kuasa negatif 3. Jangan letak X ya.
letak nilai mol yang paling kecil. So nitric acid akan habis, tinggal kosong. Okay, sebab kita baru tambah 10 ml saja. So sodium hydroxide tinggal 1.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. So sekarang ni dalam conical flask yang ada adalah sodium hydroxide dan salt. Sebenarnya dalam conical flask awak sekarang ada dua substan, iaitu sodium hydroxide dan juga salt, garam dia, sodium nitrate. Okay, nitric acid tak ada, sebab kita baru tambah 10 ml sahaja. So, macam mana nak kira pH? So, pH nak bergantung kepada siapa? pH akan bergantung kepada sodium hydroxide, sebab dia je mol yang ada dalam ni. Nampak? Okay, so macam mana nak kira pH? Sama macam tadi kelas, tetapi kita kena dapatkan dulu concentration sodium hydroxide yang baru. Okay, we need to calculate the new concentration of sodium hydroxide by using this formula. Mole of remaining sodium hydroxide just now kita dah ada. So 1.5 darab 10 kuasa negatif 3 divide by total volume in the conical flask. Okay, if you still remember, dalam conical flask yang asal ada 25 ml. Okay, tapi sekarang kita dah tambah 10 ml nitric acid. So adakah dalam conical flask masih lagi 25? Tidak. So dia akan jadi, yes, 35 ml. So kita kena tukar dalam liter. So divide by 1000. So you akan dapat 0.0429 molar. Okay, so this is the new concentration of sodium hydroxide. So, to calculate the pH, untuk base kita tak boleh direct dapat pH sebab, okay, kita buat lagi sekali. Sodium hydroxide aqueous, dissociate dapat Na plus OH minus. Okay, aqueous. Okay, and then we know that just now kita dah kira initial concentration untuk sodium hydroxide 0.0429 molar. Yang ni kosong lah. Okay, and then final dia akan kosong dekat sini, 0.0429 molar. OH minus pun 0.0429 molar. Okay, and then what we need to do? Yes, we need to calculate the POH first. POH equal to negative log concentration OH minus. So we have the concentration OH minus here. Okay, so you just negative logkan saja. So you akan dapat 1.37. So how to calculate pH? pH plus POH equal to 14. So pH yang kita dapat dekat sini tolakkan. So 12.63. So kalau you lihat, kita punya pH dalam conical flask dah berkurang a little bit. Tadi 13, sekarang dah jadi 12.63. Why? Because some of the sodium hydroxide already react with nitric acid form salt and water. Boleh faham? Alright, next, question B. We need to calculate the pH after adding 25 ml nitric acid. So sekarang ni awak continue titration dengan keluarkan lagi nitric acid daripada burette. Okay, so awak keluarkan sampai 25 ml. Okay, 25 ml nitric acid. So nitric acid react with sodium hydroxide, dapat sodium nitrate plus H2O. So this is the neutralization equation. Semua orang tahu kan? Okay, so kita nak check. Okay, kita nak check. Kalau ikut ayat saya dekat sini, dia kata masa ni adalah equivalent point.
Maksudnya strong base has completely neutralized with strong acid. So no more strong base, no more strong acid. Betul ke? pH mesti tentukan melalui salt. Okay, kita check sekejap. Okay, jom kita check kan. Alright, so sekarang ni kita buat HNO3 react with NaOH. Okay. Kalau saya nak awak buktikan lagi, lebih baik awak nak tambah lagi satu kolom pun boleh. Tak ada masalah kalau awak nak tambah kat sini NaNO3. Okay. Kalau nak tambah lah, H2O memang tak terlibat sebab liquid. Okay. Ni saya saja tambah, nak tunjuk dekat awak. Okay. So initial mole untuk sodium hydroxide sama macam tadi, 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 yang asal, yang awal-awal kita kira tadi. Okay, kemudian initial mole untuk nitrate acid dah berubah ya kelas, sebab sekarang kita dah tambah 25 ml. So kita kena kira yang baru. So ni volume, ni molarity nitrate acid. So mv per 1000 please. Kira-kira 25 darab 0.1 divide by 1000. So you akan dapat 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 juga. While sodium nitrous salt ni kosong lah sebab belum mula reaction kan, sebab ini initial mole. Kemudian change of mole, pilih mole yang paling kecil antara reactant. Antara reactant ya. Okay, so reactant kita sama. So maksudnya 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Tolak ni juga 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Tapi untuk produk dia akan tambah 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Kenapa kita fokus dekat reactant? Ingat, kita kan cuma ada limiting reactant, tak ada limiting product. Kan? Okay, so what happened to the nitrate acid? Become 0. Finish already. What happened to sodium hydroxide? Also 0. And now your sodium nitrous 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. So it means that this is equivalent point, di mana itu yang awak akan dapat pale pink. Your indicator already changed the color, phenolphthalein dapat pale pink. Kenapa? Sebab no more acid left, no more base left. Yang ada dalam beaker awak sekarang, beaker pula, yang ada dalam conical flask adalah sodium nitrous with water only. So that's why at equivalent point the pH must depends on the salt solution produced. Okay, the pH must depends on the salt solution produced. So we know that our salt here is sodium nitrous. Macam mana nak predict pH salt? Ingat lagi tak yang chapter 7.1 yang Madam ajar kan? So nak predict dia, kita kena predict quantitatively. Dia tak boleh kira kan, kena buat explanation. So this is the explanation. Okay, I don't want to explain because I already explained to you in chapter 7.1. So at equivalent point, for this case, the pH equal to 7 because this is neutral salt. Because this is neutral salt. Sebab apa? Terhasil daripada reaction of strong acid and strong base. Okay, next we look at the last question. The last question, we need to calculate the pH after addition 45 ml 0.1 molar nitrate acid. Okay, so this is the pH after equivalent point. So as we know that at equivalent point, no more acid, no more base, only salt and water. But we still adding acid here. Maybe you akan dapat Ribena lah. Okay, so kita saja nak check berapa pH dia. Alright, so what we need to do, sama juga, we need to construct ice table, number of mole. So you just substitute here, kita ada HNO3 and then kita ada NaOH. Alright,
So you masukkan nilai initial number of mole. Okay, untuk HNO3 dia punya volume dah jadi lain, molarity still same. Okay, so press your calculator, MV per 1000. So you akan dapat 4.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Sodium hydroxide masih kekal sama, okay, daripada awal yang kita dah kira. And then here choose the smallest number of mole between this reactant. So kita akan tolakkan dengan number of mole sodium hydroxide. Sebab sodium hydroxide memang dah habis pun dekat equivalent point tadi. So 0 here 2.0 times 10 power of negative 3. So actually after equivalent point yang ada sekarang adalah nitric acid dengan salt. Sebenarnya salt ada kelas. Kalau you kata you nak tambah dekat sebelah ni, salt you boleh juga kalau you nak check kan. Okay, you akan dapat dia punya salt. Alright, so contohnya kalau you letak kat sini NaNO3 kan, so sajalah, initial memang tak ada. So plus 2.5 times 10 power of negative 3. So actually in your conical flask now contain acid and salt. Contain strong acid dengan salt class. So strong acid dengan salt here dia takkan jadi buffer solution. Sebab apa? Sebab strong acid buffer solution terbit jika ada weak acid or weak base. Okay, so the pH here must depends on strong acid here. Okay, so what we need to do, we need to calculate the new concentration of nitric acid. Okay, so you just masukkan number of mole yang kita ada 2.0 darab 10 kuasa negatif 3 divide by total volume. So dalam conical flask sekarang, okay, asal ada 25 ml. Sekarang kita dah add on 45 ml. So dia akan jadi 70 ml. So awak akan dapat convert dalam liter. Okay, 0.07. So you dapat concentration dia adalah 0.0286 molar. So this is the new concentration of HNO3. Okay, and then how to calculate pH? Kita kena buat ice table ini, bukan ice table tetapi initial final table, sebab ini adalah strong acid. Okay, complete dissociate. Alright, so you dapat H3O plus bukan HCl. Silap kan? Okay, suppose HNO3. Okay, HNO3. So you akan dapat NO3 minus aqueous. Okay, so initial final table. So concentration HNO3 kita dah dapat tadi 286 molar. H2O tak ada, final 0 because complete dissociate. So here 0.286 molar, 0.0286 molar. So nak kira pH, negative log concentration H3O+. So you will get the answer is 1.54. So this is the pH. So pH dia makin lama makin menurun, sebab quantity of acid lebih banyak. Okay, next, this is the final step. What we need is, yes, we want to sketch the titration curve. So how to sketch the titration curve? Sketch, bukan plot. Okay, so kita tak perlukan graph paper. Alright. So untuk y-axis, okay, you need to label as pH, and x-axis you need to label the volume of nitric acid added. Okay, so senang cerita, dekat x-axis adalah volume of titrant. Maksudnya substance that we fill in the burette. Okay, so this curve will start at
higher pH. Kita punya curve akan start daripada higher pH. So kalau awak tengok curve yang saya pernah tunjuk sebelum ni, curve dia macam ala-ala bentuk Z atau S gitu kan. Okay. So dia akan start dengan atas. Kenapa dia start daripada atas? Okay. Sebab tadi dalam conical flask ada sodium hydroxide kan, pH before titration adalah 13 yang kita kira. Okay, and then so you just catch je, make sure label which one is the equivalent point. So just now equivalent point kita adalah 7. Okay, and then first yang saya nak bagi tahu kat sini, you kena tahu pH jump. Okay, yang ini saya pernah inform dalam video sebelum ni. So pH jump, so ini adalah strong acid dengan strong base. So pH jump dia adalah 3/11. So lebih kurang dekat sini lah. Okay, kat sini katalah 3, kat sini katalah 11. So ini dia punya, orang kata apa? Ini adalah kawasan steep portion. Maksudnya kawasan yang tegak. Okay, kawasan pH jump dia. So kalau boleh pH jump ni hafal lah. Okay. Alright, next we look at the other example here. Okay, we still in the apa orang kata, kita masih lagi nak sketch titration curve lah. Okay, tetapi kali ni kita dah tukar sikit kita punya substance. Okay, kita tengok apa yang kita ada dekat sini. First, kita ada sodium hydroxide. Okay, react with 25 ml 0.1 molar CH3COOH, ethanoic acid. And we have the biggest clue here. We have the value of Ka here. It means that the acid given in this question is, yes, is weak acid. Okay, that's the clue. So sodium hydroxide still strong base sebab tidak ada value Kb. Okay, so ini adalah reaction between weak acid and strong base. Okay, before we continue, jalan kerja yang sama tadi kelas, ada 5 step yang kita kena buat. Okay, so we need to predict the titrant and analyte. So please identify it first before you go through the next level. Okay. Okay, dalam burette sekarang, siapa yang duduk dalam burette, siapa yang duduk dalam conical flask, tolong kenal pasti dulu. Saya dah kata yang diberi volume awal itu adalah analyte. So analyte kita adalah CH3COOH, while titrant kita adalah sodium hydroxide. Okay, sampai sini boleh? Okay, so ABC ni adalah dia punya adding sodium hydroxide lah. So kita akan tengok lepas ni jalan kerja yang sama macam example before this. Okay, so kita ada volume and kita ada molarity. Okay, ethanoic acid. So kita boleh kira initial mole ethanoic acid. Okay, so MV per 1000 25 darab 0.1 divide by 1000. So you akan dapat 2.5 times 10 power of negative 3 mole. So ini adalah initial mole for ethanoic acid. Okay, sebab nanti dia ada guna nanti masa dekat jalan kerja nanti. Okay, step pertama sama kelas macam example tadi. We need to calculate the pH before addition of titrant. So in this case, our titrant is base, which is sodium hydroxide. Last example, our titrant is strong acid. Itu je beza. So sekarang ni pH before addition ni awak kena faham lagi sekali saya explain. Substance yang berada dalam conical flask. So in this case kita ada ethanoic acid, which is weak acid. Okay, ini adalah weak acid. So nak kira pH weak acid kelas, ingat lagi tak chapter 7.1? Kena buat ice table, kena buat
assumption. So kelas semua tu you all kena buat. Wajib buat. Tak boleh lari kelas. Wajib buat. Okay. So jangan lupa tu. Kan? Boleh? Okay. So kita teruskan. Pergi kepada pengiraan pH. So construct ice table dulu. Okay. And then kita buat equation. So ini semua concentration. Kan? Simbol jangan lupa molar. Okay, so CH3COOH aqueous react with H2O liquid. Reversible arrow ya. So CH3COOH will donate H+. So plus H3O plus aqueous. Okay, so initial concentration untuk ethanoic acid tadi kita dah tahu 0.1, H2O tak ada, product 0. Okay, ini sama macam chapter 7.1, 0.10. Yang ini plus X, X. Okay, boleh? Okay, ni ulang balik je yang dalam syllabus chapter 7.1. Okay, so next, apa yang kita nak buat? Yes, kita kena buat Ka expression. So, Ka equal to concentration CH3COO minus darab H3O plus divide by concentration CH3COOH. Okay. So kita dapat X squared divide by 0.1 minus X equal to Ka dia dah bagi tadi 1.8 darab 10 kuasa negatif 5. Lepas tu nak buat apa kelas? Kena buat assumption. Okay, kita tak nak apa orang kata selesaikan kuadratik kan. Tapi tiba-tiba sekarang kena selesaikan pula. Kita tengok dulu So assumption kita Ka less than 1. So assume X very small. Lepas tu kelas dah assume buat apa? Assumption. Okay, assumption adalah 0.1 tolak X sama dengan 0.1. So, kita boleh terus dapatkan nilai X iaitu Ka sama dengan X squared divide by 0.1 equal to 1.8 times 10 power of negative 5. So, X kita akan dapat 1.34 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, tolong checking assumption. Checking assumption macam mana? 5% rule. 1.34 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 0.1 initial concentration darab 100. Tekan kalkulator sekarang. So, kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai percentage 5% rule dia. Okay, awak akan dapat jawapan dia adalah, dapat berapa awak dapat? Awak akan dapat 1.34% kelas. So, kalau awak dapat 1.34%, maksudnya less than 5%, assumption is justified. Alhamdulillah. So boleh guna nilai X. Terus pakai je lah nilai X tu. So X tu adalah sama dengan concentration H3O+. So 1.34 darab 10 kuasa negatif 3 molar. So now you can calculate sebut pun salah. Calculate the value of pH, negative log concentration H3O+. So you akan dapat 2.82. So this is the value of pH before addition of base.
Next, we look at question A. We want to know the pH after adding 5 milliliter 0.1 molar sodium hydroxide. Apa yang berlaku kan kelas? Jom kita buat. Okay, so kita kena buat ice table kelas. Sebelum tu kita buat equation dulu kelas. Okay, di mana CH3 COOH aqueous react dengan NaOH aqueous. Ini straight arrow je sebab ini neutralization reaction. Okay, so dapat salt CH3COONa aqueous plus H2O liquid. Okay, sampai sini boleh? Okay, initial number of mole untuk CH3COOH kita dah kira awal-awal tadi kelas. 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Okey, untuk sodium hydroxide kelas. Sodium hydroxide kita ada volume dia dah kat sini. Ni volume, ni molarity. So mv per 1000. 5 darab 0.1 bahagi 1000. So awak akan dapat 5.0 darab 10 kuasa negatif 4 mol. Okay, kalau awak tak nak buat index number pun boleh juga kelas kan. Awak buat 0.005 kan. Okay, so untuk produk, untuk liquid, H2O liquid tak adalah. So yang ni kosong. Boleh? Okay, kemudian untuk change of mole, saya dah cakap pilih reactant, mole of reactant yang paling kecil. Okay, pilih mole of reactant yang paling kecil. So yang paling kecil adalah sodium hydroxide punya mole. So tolak 5.0 darab 10 kuasa negatif 4. So untuk sodium hydroxide pun tolak juga. Untuk salt tambah sebab produk. Okay. Okey, untuk final mole 2.5 tolak 5, so you akan dapat 0.002. Untuk yang ni kosong habis bertindak balas. Untuk yang ni awak akan dapat 5.0 darab 10 kuasa negatif 4. Boleh? Okey, sekarang ni dalam conical flask awak ada 2 komponen ni kelas. Selepas awak adding 5 ml, sekarang ni dalam conical flask awak ada komponen weak acid dengan salt. Nampak tak? Nampak tak mole final ni kelas? Okey, ini apa tadi? Weak acid. Ini satu lagi salt. Dan dalam salt ni ada CH3COO-. Kan? So itu apa kelas? Ingat lagi tak? CH3COO-. Na plus tu tak payahlah kan? Na plus tu dia tak ada apa pun. Okay? So yang ini apa ni? Ini adalah conjugate base of weak acid. So bila conjugate base of weak acid bertemu dengan weak acid dalam masa yang sama, so ini mewujudkan apa kelas? Inilah yang mewujudkan buffer solution. Saya ulang, inilah yang mewujudkan buffer solution. Okey, ingat lagi buffer? Bila ada komponen weak acid dengan its conjugate base. Okay, which is conjugate base come from salt. So, to calculate the pH, you tak boleh kira pH guna negative log concentration H3O+. Awak kena guna formula Henderson-Hasselbalch equation. pH equal to pKa plus log concentration salt CH3COONa ataupun conjugate base pun boleh, divide by concentration weak acid. Okay. Alright, so dalam table kita ada
number of mole. So what we need to do, awak kena cari new concentration final. Final untuk remaining punya. So sekarang ni awak kena tahu total volume dalam conical flask. So dalam conical flask awak tadi asal ada 25 ml ethanoic acid. So sekarang dia dah tambah 5 ml kelas. So adakah ada 25 lagi? Tak kelas. Sekarang dia dah jadi total volume 30 ml. So 30 ml ni kena bahagi 1000 untuk dapatkan dalam liter, iaitu 0.03 liter. Sebab kita nak kira concentration, volume mesti dalam liter. Okey, so masukkan pKa negatif log 1.8 darab 10 kuasa negatif 5 tambah log concentration class, mole divide by volume. So mole untuk salt 5.0 darab 10 kuasa negatif 4 bahagi 0.03 liter. Okay, divide by mole weak acid 0.002 divide by 0.03 liter. Ni keseluruhannya. Baru awak dapat pH dia. So awak akan dapat pH dia 4.15. Okay, boleh. So the pH dia dah bertambah daripada yang awal tadi. Dalam strong acid dengan strong base tadi tidak ada buffer solution. Awak kena faham, buffer hanya wujud jika ada weak acid atau weak base. Okay, next soalan B. pH after adding 25 ml 0.1 molar sodium hydroxide. So sekarang ni kita nak tambah sodium hydroxide sampai we achieve 25 ml dekat burette kita lah. So kita apa yang kita kena buat? Okay, so this is the equation. Semua orang tahu ethanoic acid react with sodium hydroxide dapat salt and water. Okay, kita nak proofkan dekat sini. Sekarang ni apa yang ada dalam awak punya, apa orang kata, dalam awak punya conical flask. Okay, so dekat sini kan, okay. So kita nak buktikan. So ini kita masukkan dekat table sini H2O tak payahlah. Okay, H2O tak perlu. Okay, initial mole ethanoic acid sama je, 0.0 alamak, baik tulis nombor index number lah, senang kan? Betul tak? 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Lagi senang. Okay, 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, untuk sodium hydroxide, sekarang sodium hydroxide volume 25, molarity 0.1, sama je. So nak cari mole, mv per 1000. So 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Salt kosong lah sebab belum bertindak balas. Okay, change of mole, we choose the fewest number of mole for reactant. So both reactant here now same number of mole, means sama je lah kadar pengurangan dia. 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Yang ini pun berkurang 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Yang ini tambah 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, salt bertambah lah sebab produk. Okay, so the final mole for both reactant should be 0. Means no more acid, no more base in the conical flask. Only yang tinggal dalam conical flask adalah salt and water. Nampak tak kelas? So pada equivalent point, tolong ingat, pada equivalent point tidak ada lagi acid, tidak ada lagi base. Masa itulah yang awak akan dapat pale pink, di mana wujudnya salt and water sahaja masa tu. So macam mana nak cari pH pada equivalent point? Saya dah cakap awal-awal tadi kan. Okay, at equivalent point, strong base has completely neutralized the weak acid. So the solution only contain salt and water. So if we want to calculate the pH, tak payah kira sebenarnya kan. Kita just
identify ataupun kita determine the pH from the salt solution produced. How? Ingat balik chapter 7.1 lah, macam mana nak cari pH salt solution. Okay, so yang ini salt kita adalah CH3COO Na, di mana reaction between weak acid and strong base. So if you explain, it should be like this. Ini explanation yang sama yang ada dalam chapter 7.1. So this is basic salt. So kalau basic salt, pH dia adalah more than 7. So this is your equivalent point. More than 7. Tak tahulah berapa kan. So nanti bila awak plot, bila awak sketch titration curve, maksudnya equivalent point mesti atas sikit daripada 7. Okay, next question C. Dah dapat equivalent point, dah dapat pale pink tadi kan, tapi still nak continue lagi titration. Okay, kita continue tambah lagi 5 ml. Maksudnya until the volume of sodium hydroxide achieve 30 ml. Apa yang berlaku kepada pH dia kan. So macam biasa kelas, kita kena construct ice table. Okay, kena buat ice table, number of mole, change of mole, final mole. Okay, lepas tu awak kena buat equation lah. Ni saya buat lagi sekali equation. Rasanya equation ni dah jumpa banyak kali dah. CH3COOH aqueous, okay, react with sodium hydroxide aqueous, produce CH3COONA aqueous plus H2O liquid. So liquid abaikan je kan. Okay, initial mole CH3COOH tak berubah, 2.5 darat 10 kuasa negatif 3. Okay, untuk sodium hydroxide, volume sodium hydroxide sekarang adalah 30 kelas. Molarity sama je, 0.1 mv per 1000 please. So nilai awak akan dapat 3.0 darat 10 kuasa negatif 3. So yang salt kosong lah, belum bertindak balas kan, initial. Okay, change of mole, choose the fewer number of mole of reactant. Mana yang paling kecil? Okay, yang paling kecil adalah ethanoic acid. So tolak 2.5 darat 10 kuasa negatif 3, tolak 2.5 darat 10 kuasa negatif 3. Yang ini tambahlah produk kan. Okay. Okey, ini tolakkan kosong. Yang ini tinggal berapa? 5.0 darat 10 kuasa negatif 4. Yang ini 2.5 darat 10 kuasa negatif 3. So class, tengok sini. So now in your conical flask contain sodium hydroxide and salt. So kita ada strong base kat sini. Okay, dan kita ada salt based on final mole yang kita ada. So dalam conical flask awak ada dua substance ni, dua compound ni, satu strong base, satu salt. Jadi buffer tak? Gabungan strong base dengan salt jadi buffer solution tak? Okay, so strong base dengan salt tak jadi buffer ya. Buffer solution hanya berlaku jika ada weak acid and salt. Okay, atau weak base dengan salt dia. So strong acid, strong base tak ada buffer solution. Okay, so kerja awak senang. So pH only depends on sodium hydroxide. Saya ulang, pH only depends on sodium hydroxide. So first what we need to do, we need to calculate the new concentration of sodium hydroxide, which is mole of remaining sodium hydroxide divide by total volume. Tadi ingat lagi sekali, dalam conical flask awal-awal ada 25 ml. Sekarang dah tambah 30 ml. Berapa dah? Kita dah ada 55 ml dah dalam tu. Okay, so sekarang kalau awak buat mole remaining 5.0 darat 10 kuasa negatif 4 bahagi dengan 55 ml divide by 1000. So you akan dapat 0.00
0.91 molar. Okay. So and then kita nak cari pH, tapi kena cari pOH dulu. Macam biasa kena buat initial final table sebab ini adalah strong base. Tak payah buat ice table lah. Okay. Okay, so yang ini terus direct je. Na plus aqueous plus OH minus. Okay, initial concentration, final concentration. Initial concentration tadi dah kira 0.0091 molar. Yang ni kosong, final kosong lah, complete dissociate. So yang ni sama dengan initial sebab saya kata complete dissociate. So what we want here adalah apa? Kita nak ni je, concentration OH minus. So tak boleh kira pH terus, kena kira pOH, negative log concentration OH minus. So dapat berapa? Okay, kalau awak kira, awak akan dapat 2.04. Tapi kita nak pH plus pOH sama dengan 14. So pH tolakkan, so awak akan dapat 11.96. So this is the pH after adding 30 ml sodium hydroxide. Tadi kita mula dengan low pH, and bila final pH kita dah makin lama makin meningkat sebab nitrate ethanoic acid dah tak ada dalam conical flask. Okay, final step, we need to sketch the titration curve. Okay, so kita bermula dengan pH berapa tadi? 2 point lebih tadi kan? 2.82. Okay, kemudian makin lama dia makin naik. So dia punya equivalent point lebih daripada 7. Nampak? Okay, so after equivalent point yang atas tu lah. Nampak? Okay, so kalau awak lihat dekat sini, before equivalent point ada kawasan buffer region. Kalau you masih ingat tadi, masa kita adding 5 ml sodium hydroxide, kita ada kira pH buffer solution. Betul tak? So sebelum equivalent point tadi ada buffer region di mana wujudnya weak acid bersama dengan dia punya conjugate base. Kita ada kira tadi kan. So labelkan buffer region ni. Tolong bulatkan ke, kotakkan ke. Okey, kemudian equivalent point more than 7. Nampak So kat sini dia adalah reaction weak acid dengan strong base. So pH jump. pH jump kita adalah 7-11. 7 kepada 11. So ni pH jump daripada sini sampailah sini, sampai 11. So ini adalah pH jump. pH jump tu adalah steep portion. Okay, tegak. Alright. So tolong hafal tu. And then after equivalent point, tadi kita punya pH kita dapat 11 point berapa tadi kan? Okay, 11.96. Itu dah selepas kita tambah 30 ml. Okay, so this is your titration curve. Kali ni kalau awak tengok, kita bermula dengan daripada bawah sebab kita punya dalam conical flask kita adalah acid. Kalau first example tadi, dalam conical flask adalah sodium hydroxide base, sebab tu pH start tinggi lah. Okay, boleh. Ini dia menaik. Kalau first example tadi, curve kita menurun. Okay class, so this is the last example that I want to show to you. If the question give you like this, dia tak ada bagi ABC, point berapa point adding titrant. Dia bagi direct macam ni je kelas. Sketch the titration curve of 25 ml 0.2 molar HCl and 0.1 molar ammonia. Macam ni je kelas. Tak ada pun berapa volume apa semua kan. So macam mana nak buat? So awak kena ikut step ni kelas. Ini okay. So how to sketch titration curve kalau you hanya ada maklumat macam tadi saja. So you kena ikut 4 step ni kelas. Okay, 5 step lah sebenarnya termasuk dengan sketch titration curve. Okay, step pertama, ini tolong ingat, step pertama adalah
calculate initial pH. Maksudnya pH before adding titrant. Okay. Yang kedua, tentukan equivalent point dia berdasarkan salt yang terhasil. Okay, based on the salt produced. Yang ketiga, pH jump. pH jump yang saya tunjuk tadi, sepanjang kita buat example tadi saya ada tunjuk. Tolong kalau boleh kan pH jump ni tolong hafal. Strong acid, strong base, apa pH jump, strong acid, weak base, weak acid, strong base. Okay. And then identify final pH. Final pH awak boleh identify bergantung kepada titrant. Titrant apa yang berada dalam burette lah. Boleh? Okey, saya akan ajar awak step by step. Jom kita tengok. Okey, so ini adalah tips dia. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Soalan minta sketch. So awak kena predict juga beberapa point kelas untuk awak tahu dia bermula daripada bawah ke, daripada atas ke, curve dia kan. Okey, first madam dah ajar. Tentukan dulu siapa analyte, siapa titrant. Okey, so daripada soalan ni kita ada 25 ml 0.2 molar HCl dan juga 0.1 molar ammonia kelas. So daripada sini kita boleh tahu bila diberi volume ni kelas, okay, ini adalah analyte. Maksudnya yang berada dalam conical flask yang memang kita dah tahu volume dia, yang memang kita dah pipette kan. So dalam conical flask adalah HCl, dalam burette adalah NH3. Tentukan yang ni dulu. Okay, boleh? Okey, kemudian kita akan tengok next step. Step pertama tadi apa kelas? Step pertama tadi kita kena calculate initial pH of analyte. Okey. So ini adalah reaction of strong acid and weak base. Okey, strong acid, weak base. Tolong tengok kenapa weak base? Sebab ada nilai Kb. Okey, ada nilai Kb dekat sini kelas. So ini adalah weak base. HCl tak ada dibagi Ka. So bermaksud HCl adalah strong acid. Okey, step pertama. Okey, first step kita nak calculate initial pH of analyte. So analyte kita tadi siapa kelas? Analyte kita tadi adalah HCl. Okey. So kita tahu ini adalah strong acid. So kita nak kira pH. So ingat nak kira pH, buat dulu equation HCl react with H2O. Okay, straight arrow je sebab strong acid. Produce H3O plus Cl minus. Okay. And then apa yang awak kena buat? Nak cari pH. Awak kena buat initial final table. Okay. So initial final table. Yang ni saya tak buat table kan. Okay, kita boleh buat direct je lah. Okay, kita buat dulu dia punya ni. So initial concentration untuk HCl tadi berapa kelas? 0.2 molar. H2O abaikan je lah. Okay, so 0 untuk produk. So HCl habis, completely dissociate. So produk concentration sama dengan awal. Okay, so what we want here class? Yes, kita nak ni concentration H3O+. So kita boleh kira pH. So pH negative log concentration H3O+. So masukkan nilai, awak akan dapat 0.70. So this is the initial pH of analyte. Maksudnya pH yang berada dalam conical flask. Okey, kemudian kita nak tengok equivalent point kelas. Okey, untuk equivalent point, madam kata dia mesti bergantung kepada salt produce. Madam ulang, mesti bergantung kepada salt produce. Okay,
So, apa yang kita kena buat dekat sini? Kita kena buat equation dulu. So, HCl react dengan NH3. So, kita akan dapat salt. Kita akan dapat NH4Cl aqueous. So, ini adalah salt yang terhasil. Okey, so kalau awak masih ingat, kita ada buat hari tu NH4Cl ni apa kelas? Ini strong acid. Okay, while NH3 adalah weak base. So kalau awak masih ingat, NH4Cl kalau dissociate dia dapat NH4 plus Cl minus. Ingat lagi tak? Kita pernah buat ni. So Cl minus, okay, Cl minus do not hydrolyze in water, but NH4 plus, okay, boleh hydrolyze dalam air, produce NH3 plus H3O plus. So bila dia hasilkan H3O plus, bermaksud salt ni adalah ini adalah acidic salt. So kalau acidic salt, pH dia less than 7. Okay, so this is how you predict the equivalent point. So you boleh explain ya dekat sini. Tengok balik explanation dalam chapter 7.1. Okay, saya dah explain tadi, cuma saya tak tulis kat sini lah. Okay, kemudian sebenarnya kita nak tahu berapa volume ammonia added in the equivalent point, at the equivalent point. Okay, macam mana apabila indikator bertukar color kan. So apa yang awak kena buat, awak kena guna formula titration class. Pernah tak guna masa zaman sekolah, iaitu formula MAVA equal to MBVB equal divide by salah lah, MAVA over MBVB equal to A over B. Pernah tak? Saya terus gantikanlah MA acid A. So molarity acid darab volume acid divide by molarity base times volume base sama dengan A over B. Ini adalah number of mole from equation, di mana number of mole kita adalah 1 to 1. Nampak? So boleh tak kita kira volume of volume of ammonia? Boleh lah. So awak boleh dapatkan volume of ammonia dengan calculate molarity HCl darab volume HCl divide by molarity ammonia. Kita ada tadi kelas. Okay, molarity HCl kita ada 0.2 molar darab volume tadi 25 ml. So divide by molarity ammonia 0.1 molar. So awak akan dapat 50 ml kelas per habis satu burette, baru indikator tukar color kelas. Okay, so apabila dapat 50 ml weak base ammonia, baru awak punya indikator tukar color. Itu adalah awak punya equivalent point. Habis satu burette kan 50 ml. Sebab ini adalah weak base kelas, bukan senang dia nak neutralizekan strong acid. Okey, kemudian kita lihat kepada type of the titration and pH jump. So kita dah tahu tadi type of titration antara strong acid and weak base. Okay, strong acid dengan weak base. So berapa dia punya pH jump kelas? Kalau strong acid dengan weak base, pH jump dia mesti antara 3 kepada 7. Okay, antara 3 kepada 7. Boleh so ini step number 3. Okay, step number 4, last step. Last step sketch titration kan. Okay, step number 4,
Identify atau calculate the final pH of titrant. Siapa kita punya titrant tadi? NH3. Ini kita punya titrant. So kita kena cari final pH based on titrant yang kita ada. Maksudnya bila kalau awak tambah banyak-banyak, so at the end yang ada cuma NH3 sahaja yang tinggal dalam conical flask. So kita kira jom. Okay. Macam mana nak kira pH untuk weak base? Kena buat apa kelas? Kena buat ice table. Kan? Ini dah belajar dalam chapter 7.1. Kira pH untuk weak base. Saya ajar lagi sekali lah. Jom kita buat sama-sama. NH3 aqueous react with H2O. Reversible arrow weak base kan? So dapat NH4 plus OH minus. Okay, so ini semua concentration molar. Okay, concentration awal NH3 tadi berapa kelas? 0.1 H2O tak adalah. Produk kosong minus X plus X plus X. So yang ini akan jadi berapa? 0.1 minus X. Lepas tu X. Okay. Lepas tu nak buat apa kelas? Buat KB expression. Okay. So KB equal to concentration NH4 plus times OH minus divide by concentration NH3. H2O tak masuk ya. So X squared divide by 0.1 minus X equal to berapa nilai KB kita tadi yang dia dah bagi dalam soalan? 1.8 darab 10 kuasa negatif 5. So apa yang kita nak buat? Buat assumption. Okay. Assume KB less than 1. So assume X very small. Okay. So assumption adalah 0.1 minus X sama dengan 0.1. So apa yang kita nak buat? Tukar semula KB. So KB akan jadi X squared divide by 0.1 equal to 1.8 times 10 power of negative 5. So X sama dengan berapa? 1.34 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, check dulu nilai X ni. 5% rule please. 1.34 darab 10 kuasa negatif 3 divide by initial concentration 0.1 darab 100. Check please. Tekan calculator sekarang. So dapat 1.34%, less than 5%. Assumption is justified. Settle. Okay, so kemudian kita tahu X. Kita tahu X ni sama dengan concentration OH minus. Ni dalam table kan? Okay. Dalam table dah ada. Boleh tengok. Okay. Kemudian nilai dia berapa? Yang kita dapat tadi lah. 1.34 darab 10 kuasa negatif 3. So kita kena kira POH dulu. Negative log concentration OH minus. So dapat berapa dapat? Kira POH dulu kelas. Tekan kalkulator. POH berapa? Tekan please. Tolong tekan kalkulator. Berapa nilai POH? 2.87. So 2.87. So nak kira pH macam mana? Macam mana nak kira pH? pH plus POH sama dengan 14. So pH 14 tolak 2.87. So dapat 11.13. So this is the
pH of titrant. Ini kalau dah tambah banyak sangat lah. So ini adalah final pH awak adalah 11.13. Okay, we go to the last step. Okay, last step, we sketch the titration curve. Okay, pH dekat y-axis. Nampak? Okay, x-axis kita volume of titrant added. So kita punya titrant adalah ammonia. Nampak? Okay, kemudian kita tahu kita start daripada acid tadi, daripada conical flask yang berada dalam acid. Sebab tu pH kita punya curve bermula daripada bawah. Nampak Okay. So equivalent point kita adalah less than 7. Okay, ini adalah equivalent point kita. Boleh? Okay, sebab tadi kita punya starting pH 0.7 kan? Alright. So class, one more. Ini tadi kita punya final pH lebih daripada 11 tadi, 11.13 tadi kita dapat. Okay. So class, dekat sini akan ada buffer region class. Dekat mana kawasan buffer region? Okay, kawasan buffer region tak mungkin berada sebelum equivalent point. Sebab sebelum equivalent point wujudnya strong acid. Saya ulang. Sebelum equivalent point wujudnya strong acid. Tetapi at equivalent point no more strong acid dah. Dah tak ada dah strong acid. No more strong acid left. So yang ada cuma salt and water. But if you still continue adding ammonia, okay, so dia akan wujudnya NH3 bertemu dengan salt dia NH4Cl. So di mana dalam ni ada NH4+ iaitu conjugate base, conjugate acid of this weak base. So bermaksud di bahagian atas ini akan ada buffer region. Yang ni awak kena fikir sikit kelas. Sebab kita tak kira macam soalan example yang sebelum ni. Kalau sebelum ni kita ada kira kelas, sebelum equivalent point and after equivalent point. Tapi yang ni kita tak kira. So you kena think, you kena fikir. So awak kena ingat kawasan yang ada strong acid takkan ada buffer region. Tapi jika kawasan tu dah tak ada strong acid, dia cuma ada weak base dan it salt, bermaksud dia akan ada buffer region. Boleh? Dan pH jump kita tadi adalah 3/7 kelas. Katakanlah kat sini 7. Okay. Dan 3. Maksudnya pH jump tu dia punya steep portion kelas. Garisan tegak dekat curve tu. Okay. So dekat sini kan lebih kurang. And then 3 kat sinilah lebih kurang kan. So lebih kurang. So kalau awak tengok ini adalah dia punya pH jump atau steep portion of the curve. Okay, that's all class for titration curve chapter 7.2. So I will see you in chapter or subtopic 7.3. Bye guys. Thank you.